रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत निसा की आयत नंबर 77 से आज के सबक का आगाज़ करेंगे। रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क्किना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क्किना फ़िद्दीन। अलम तरा, क्या नहीं देखा आपने, इलल्लज़ीना उन लोगों की तरफ, क़ीला कहा गया, लहुम उनसे, कुफ़्फ़ू सब रोके रखो, ऐदियकुम अपने हाथों को जंग से, वाक़ीमुस्सलाता और सब कायम करो नमाज, वातुज़्ज़काता और सब अदा करो ज़कात। फलम्मा फिर जब कुतिबा फ़र्ज़ किया गया, अलैहिम उन पर, अलक़ितालु जिहाद, इज़ा इस वक्त, फ़रीकुन एक गिरोह, मिनहुम उनमें से, यख़शौना वो सब डरते हैं, अन्नासा लोगों से, का ख़शियतिल्लाहि अल्लाह से डरने की तरह, औ या अशद्दा इससे भी ज़्यादा सख्त, ख़शियती डरना, वक़ालू और वो सब कहने लगे, रब्बना ए हमारे रब, लिमा कतबता क्यों तूने फ़र्ज़ कर दिया, अलैनल क़िताला हम पर जिहाद, लौला क्यों ना, अख़रतना तूने मोहलत दी हमें, इला अजलिन करीब करीबी मुद्दत तक। कुल आप कह दें, मता उद्दुनिया दुनिया का फ़ायदा, क़लीलुन थोड़ा है। सबसे पहले मीनिंग्स को देखेंगे। ज़ईफ़न ज़ईफ़ुन आत्मा और ज़ोफ़ जिगर के लिए उर्दू में इस्तेमाल करते हैं हम। तरा मरई वग़ैरह, मरई अशिया, रुयत हलाल कमेटी। क़ीला और कालू कौल कायल अकवाल और मकूला के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐदियकुम यद बैज़ा यद तूला और रफ़ा यदैन के लिए इस्तेमाल होता है। अक़ीमु कायम क़याम, मुक़ीम अकामत और क़यामत के लिए। कुतिबा और कतबता कातिब किताब और मकतूब के लिए बोला जाता है। अलैहिम अलहदा अलल एलान और अलल अमूम के लिए इस्तेमाल होता है। फ़रीकुन उर्दू का लफ्ज़, फ़रीक़ अव्वल, फ़रीक़ सानी, तफ़रीक़, फ़िरका। तख़शौना और ख़शियतन ख़शियत इलाही डर के लिए इस्तेमाल होगा। अन्नासु अवामुन्नास और आमतुन नास के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। का ख़शियती कल अदम कमा हक्का ख़शियत इलाही। अशद्दा अशद ज़रूरत, शदीद और शिद्दत के लिए इस्तेमाल करते हैं। अख़रतना मौख़र और ताख़ीर के लिए इस्तेमाल होता है। क़रीबुन करीब जवार, करीबी रिश्तेदार और मुक़र्रब। मताउ मताए कारवां, मता मालो मता। क़लीलुन इल्ला कलील या किल्लत के लिए इस्तेमाल करते हैं। अरबिक के वर्ड है हमारे पास, कुफ़ू रोके रखो, आतू देते रहो, दो वर्ड्स हैं हमारे पास। इस आयत में अल्लाह ताला जल्ले शानहू ने इस बात का जिक्र किया है कि क्या तुमने नहीं देखा उन लोगों की तरफ जो कि पहले इनसे कहा गया कि रोके रखो अपने हाथों को जंग से, यानी उन लोगों का जिक्र है जिनको जंग करने से, क़िताल करने से, दुश्मनों से लड़ाई करने से मना किया गया है। यहाँ इसके पस मंज़र में ये वाक़या है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम की दावत दी, मुसलमान उसमें दो जोक दर जोक आने लगे। तो जब कुफ़ार ने देखा कि मुसलमान बढ़ रहे हैं, इस्लाम मजबूती से फैल रहा है, तो मक्का में उन्होंने मुसलमानों पर जुल्म व सितम शुरू कर दिया। वो उन पे जुल्म व सितम की एक बहुत बड़ी लंबी दास्तान है। अल्लाह ताला अपनी अमान में रखे और हमें इस तरह के जुल्म से महफूज रखे। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन पर जितने जुल्म किए गए, ये उनका पुख्ता ईमान था कि वो फिर भी ईमान पर पुख्ता रहे। हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए गए। इसी तरह हज़रत खुबाब, हज़रत खुबैब, बहुत सारे सहाबा कराम हैं जिनका नाम लेते हुए भी दिल कांपता है, जिनके जिस्म को लोहे की कंघियों से छेद दिया गया, गरम आग तपाकर उस पर लटा दिया गया और उस वक्त तक नहीं उनको आग से उठाया जब तक कि उनकी चर्बी से कोयले ठंडे ना पड़ गए। ऐसे ऐसे जुल्म हुए सहाबा कराम पे कि रूह कांप जाती है और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उस दौर के मुसलमानों पर अपना ख़ास रहम करे। और इस दौर में भी अब हमारे मुसलमान भाइयों पर इस तरह के जुल्म सितम हो रहे हैं, कश्मीर में, बोस्निया में, फ़लस्तीन में और कहीं कहाँ
اللہ تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھے۔ تو اس دور میں جب مسلمان کم تعداد میں تھے اور کفار زیادہ تعداد میں تھے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں، جب اتنا ظلم ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان سے خود ان کا حساب بے باک کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ وہ دیکھیں کہ مسلمان کتنے صبر کرنے والے ہیں اور کتنا زیادہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانے والے ہیں اور کتنے ثابت قدم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابھی اپنے ہاتھوں کو جنگ سے روک رکھو، یعنی جنگ نہیں کرنی، لڑائی نہیں کرنی، نہ ہی ان سے بدلہ لینا ہے، اور کیا کرتے رہو؟ نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو۔ اور پھر جب فرض کر دیا گیا ان پر جہاد، یعنی اس کے بعد ان پر جہاد فرض کر دیا گیا، کچھ لوگ ان میں سے ایسے ڈرنے لگتے ہیں لوگوں سے جیسے اللہ سے ڈرا کرتے ہیں، یعنی ان کے دل میں یہ جب سارا چیز تھی، پہلے ان کو لڑائی سے منع کیا گیا، پھر ان کو لڑائی کی طرف بلایا گیا، اور جب جہاد فرض ہو گیا تو پھر بھی کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو جہاد سے، لڑائی سے ایسے ڈرتے تھے جیسے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوں، یا شاید اس سے بھی زیادہ شدت سے وہ ڈرنے لگے تھے، اور کہنے لگے ہمارے رب کیوں اتنی جلدی تو نے فرض کر دیا ہم پر جہاد، یعنی پھر وہ کہنے لگے کہ اللہ ہم پر تو نے جہاد اتنی جلدی فرض کیوں کر دیا۔ انہیں ایسا لگتا تھا کہ اگر ہم جہاد میں حصہ لیں گے تو بس ہم زندہ نہیں بچیں گے، ہم مر کے ہی واپس آئیں گے۔ ان کو اس بات پہ یقین ہونا چاہیے تھا کہ یہ وہ لوگ تھے جو بھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، اور سب سے پہلا مارکہ جو اسلام کا ہوا تھا وہ غزوہ بدر کا ہوا تھا، جس میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کفار کا لشکر 1000 فوج کے ساتھ تھا۔ مسلمانوں کے پاس سامان جنگ و حرب نہیں ہی تھا، تو بس ان کو یوں لگتا تھا کہ بس جو ہم جنگ میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو موت کی طرف دھکیل رہے ہیں اور ہم نہیں بچیں گے۔ تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے، یہ سارے مسلمانوں کی بات نہیں، یہ صرف ان لوگوں کی بات ہے جن کے ایمان ابھی دل میں نیا نیا داخل ہوا تھا، کہ تو نے اے اللہ کیوں اتنی جلدی ہم پر جہاد فرض کیا، کیوں نہ تو نے مہلت دی ہمیں تھوڑی مدت تک، یعنی ہمیں تھوڑی، ان کو یوں لگتا تھا کہ اب ہم ختم ہو جائیں گے، ہماری مدت ختم ہو جائے گی، تو وہ کہنے لگے کہ کیوں تو نے ہمیں مہلت دی ہے، تھوڑی سی ہمیں مہلت کیوں دی ہے۔ تو ان کے لیے کہا گیا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ دنیا کا فائدہ تو تھوڑا ہے، تم جتنا بھی زندہ رہ لوگے، آخر میں ایک دن مرنا ضرور ہے، موت برحقیقت ہے، اور ہر انسان فانی ہے، جو اس دنیا میں آیا اس نے ضرور جانا ہے، تو تم جتنی دیر بھی زندہ رہ لوگے تو یہ دنیا کا فائدہ تو عارضی ہے، عارضی فائدہ ہے، فار ایور ہمیشہ رہنے والا دائمی فائدہ تو آخرت کا ہے، اس کی فکر کرو۔ اس پوری آیت میں اس بات کا ذکر ہے۔